Ahmed. Oui. Ne go billet don mais. Billet samedi de. Samedi. Donc samedi do mi to dan. Les samedi comme toujours samedi. Quel oui ngali ko. Non mais billet date jumai. C'est billet de l'élève d'air. Bien sûr. Non mon avis. Donc le 9 est date mi to dan. Ah mais t'as billet date mi. Moi donc on billet le 9, mon avis le 9. Ah tiens non, Ahmed échangera ça. Tout. Ahmed depuis ere ne furu bolité. Ik me fait que yo bejo. Anti ta restaurant nabli, anti ta boîte la foi. Ha, ou bien ne furu gona donc na ne blaso on ne te foshike. Anti ta roshila. Bita wo yoba. Parce que il mena la di. Nteka kuma. Donc bile a fodui. Ya fodui. Donc le comment be mi le ko la sano. Quand tu bois, quand tu fouilles. Non mais ne ta do mon chesuye quoi. Walla eni alache egala de amateur roshila folo. En genouri. Est-ce que ne furu chori kana ne bliante into. Anti activité foshike. Foshi. Oyo koya. Ne ra de sega nega kola ko wallahi bile ni furu yere nege foshite ne la. Ne de furu Ahmed ma ani biche. Ahmed jogo bere yele ma. Ahmed kunte fɛn fɛ kɛ fɔlɔ yɛrɛ ala an ka premier mois de mariage nunu Ahmed kunte fɛn fɛ kɛ a dono bɛɛ la yala jugu n'a kirete karataw eni ala cɛ sani Ahmed kan ne furu ne yɛrɛ ni Ahmed kun bɛ activité dama minnu kɛ an kun bɛ taa cinéma la yen on sortait an kun bɛ activité baden de kɛ an kun bɛ randonnée kɛ an kun bɛ escapade kɛ Ahmed y'o bɛɛ dabila ne de ma biche o faamuya o ne ma foyi de faamuya biche o ka ko la i muso kɛcogo i changera e bɛ dɛsɛ k'o ɲininka awa tile filɛ na ma foyi de faamuya la a ɲɛ kumuni ni y'a ye a ɲɛ kumuni a sigilen ɲɛ kumuni a bɛ dumuni n'a ɲɛ kumuni a ka ko bɛɛ falen na mana ɲininka ko foyi kan kamana bɛ gan ne de kumini ɲininka o la Ahmed ma mun de bɛ awa la awa sɔngɔra na e ma ye mun kɛ a nana ɲininka na ko billet don jumɛn n k'a ma ko bi samedi ko date a ɲininka date fana n ko le 9 ko san a bɛ reprocher k'an tɛ bɔ k'an tɛ taa yɔrɔ la ko ne yɛrɛ ne tɛ ale considérer n'a fɔ kɔrɔlen bilen awa kɛcogo man di ja tile fila in na a di ne ma fɛn tɛ nisɔn man di a fari fagalen don foyi i fana k'a ɲini k'a faamu sa Ahmed a ɲini k'a la a ɲininka mun b'a la i k'a dɔn mun b'a la a bɛ mun fɛ i k'o k'a ye a bɛ ka mun laɲini fɛ ne m'a ɲininka a tɛna se k'o dɔn a bɛ siran k'a f'i ye ni muso bɛ cogo dɔ la i b'a nɛgɛ ne n'i ye muso furu dɔrɔn i n'a bɛɛ kɛra kelen kana muso furu k'a k'i faden o man ɲi a bɛ mɔrɔmɔrɔ la o man di ne o a bɛ sigi a bɛ wuli nisɔn man di n'o kɛra dɔrɔn ne yɛrɛ fari bɛ faga ni mɔgɔ donna nana so kɔnɔ sa ka n'a waye ta a bɛ k'u kɔnɔ ko ne de don ni mɔgɔ min m'a faamu a ka di n ye i k'a wele i k'a ɲininka a ka kuma a ka bɛn kelen i b'a sɔrɔ hakilina dɔ b'a la o bɛ diya n ye dɛ n tɛ nin kɛcogo in man di ne ye i y'a faamu yɛrɛ i bɛna bɔ de wa ayi n tɛna bɔ n bɛna so kɔnɔ problème t'a la awɔ kɛ i ka kuma faamuya ne da kana Ahmed ɲininka mun bɛ a la Ahmed fana ko fɛn t'a la dɛ a bɛ tan to a bɛ tan i yɛrɛ ɲɛ b'i muso la nin cogoya la i b'a ɲini k'a faamuya wa tari t'a ɲini k'a faamuya de ne kɔni b'a dɔn ko dɔ bɛ yen ko dɔ bɛ awa ni Ahmed cɛ
mais a mana kɛ cogo cogo n bɛ bɔ a kalama mais cɛw comment se fait-il que aw yɛrɛ bɛ se ka muso degi fɛn dɔw la sani aw k'u furu u nalen aw ka so k'a b'olu dabila an bɛ se ka sɔn o ma cogo di sa ni kɔni y'an degi mun na kɛnɛ ma an ma bila an kunna an donni ka so halisa k'i bɛ continuer n'o de hali i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ muso dɔw bɛ don furu la o de kama parce que u b'a fɔ bon karisa a bɛ minɛ ka ɲa kɛnɛ ma a bɛ minɛ ka ɲa ta a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan donc ni n donna a bɛ n'o de continuer mais n'a fɔra ko aw ye muso furu dɔrɔn ko aw y'o dabila anw bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ de y'o bɛɛ dabila o bɛ se ka faamu cogo di allo ma awɔ ma ne yɛrɛ de dusu man di na walayi o bɛ kɛ jɔn ni Ahmed tɛ e ni ala cɛ e bɛ se ka dala ko Ahmed bɛ ɲina an ka anniversaire san 1 quoi an ka kɔɲɔ anniversaire an ye fɛn minnu bɛ kɛ ni mariage in na dun jɔn bɛ se ka imaginer ko Ahmed bɛ ɲina san 1 dɔrɔn e ni ala cɛ a ma san 10 sɔrɔ foyi san 1 kɔɲɔ halisa an bɛ kɔɲɔmusoya ni kɔɲɔkɛya la Ahmed bɛ se ka ɲina o ka cogo di mama Ahmed yɛrɛ de changera Ahmed ka attitude bɛɛ changera a tɛ fosi la yala kɔ gɛrɛ na taga kɔ wa n'a nana dɔrɔn a b'i daga sunɔgɔ n'a nana ka bɔ baara la a bɛ dumuni kɛ n'a bɔra ka taa gɛrɛ na n'a nana a b'i daga sunɔgɔ n b'a dɔn n bɛ nin kɛ cogo min na furu in yɛrɛ nege fosi de tɛ ne la walayi mama ne y'i ka kuma mɛn sa mais a ma nɔgɔn ne walayi nin ko in bɛ ka ne tɔɔrɔ sa n'a fɔra ko sanni an ka furu Ahmed tun bɛ taa ne nɔfɛ an bɛ bɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ne ka anniversaire la fête mondiale ka mariage mondial kɛ n'a fɔra san nɔ ko ne bɛ Ahmed ka so ko Ahmed bɛ ɲina an ka anniversaire de mariage kɔ ɲaami n'a kɛra cogo min na n bɛ segin k'i wele sinon ne yɛrɛ kɔni sɛgɛnna ne tɔɔrɔ la a nege fosi tɛ ne la tuguni ayi kana nin fɔ sa mama e ni ala cɛ ne terimusow bɛɛ ye message ci ne ma e yɛrɛ ye ne wele kunu ko sini don n'a fɔra ko ne espérer don ne yɛrɛ bolo n k'a bɛna surprise dɔ de kɛ ne la au moins sure mais dugu jɛra fo ka tile bɔ Ahmed tɛ ka réagir yɛrɛ n y'a ɲininka fɛnɛ k'a lasigi ka kuma fɛ ko ko bi tɛ samedi ye ko le 9 mais le 9 ye date min ye pour nous ale t'o dɔn Ahmed tɛ ne fɛ bilen ok k'a mɛn mun yɛrɛ ye n faga nin ko in bɛɛ la dɛ o ye an ka anniversaire de mariage de on ne se marie qu'une seule fois dans la vie bon je reconnais quand même que voilà o ye i m'a ye ko tagabolo yɛrɛ normalement mais Ahmed bɛ se ka ɲina o kɔ cogo di un jour aussi important pour nous an ka anniversaire cɛ Ahmed ye nin kelen gɛlɛya nin digira ne la sa Ahmed donc kunu bɛ kɛra kunu tɛmɛra an bɛ bi la halisa e tɛ ka réagir mun na Ahmed e bɛ se ka ɲina an ka une année anniversaire du mariage kɔ cogo di mais Ahmed tu me déçois ça o tun ye kunu de ya kunu de do kɛ ni jugu bɛɛ ye n wele diɲɛ bɛɛ ye ne wele Ahmed ne ni e mun bɛ ɲɔgɔn kan e de ye ne ta suna ni farida la ka na ne bila i ka so yan nɔ e bɛ se ka ɲinɛ o kɔ cogo di i jo b'a la Ahmed n y'a essayer ka kuma i fɛ pour que i ka se k'a faamuya ko dɔ de bɛ yen nɔ ko kunu tun ye jour important dɔ de pour nous mais i ma se k'a faamu cogo si la Ahmed o tuma mun bɛ e kunkolo kɔnɔ e bɛ mun de la ko mun bɛ se ka e ɲina i muso kɔ i ka mariage Ahmed on ne se marie qu'une fois dans la vie e bɛ se ka ɲina an ka mariage kɔ cogo di baara ni ko ka ca e yɛrɛ b'a dɔn san voyage ko fɛn o ye mun baara sugu ye baara jumɛn bɛ se ka mɔgɔ ɲina i ka mariage kɔ o ma chérie jo tɛ na sa i fana kana ta ni dusu ye an bɛ se ka reporter an bɛ se ka fêter semaine wɛrɛ k'a reporter o kuma de don a mariage don ye mariage don de o n'a tɛmɛra ka ban dɔrɔn o y'a bannen de
Ah, Ahmed, non. Allez, on a qu'est-ce bien nous Ahmed, mais comment ça? Comment se fait-il? N'y tant dit ma pour nous journée bécon. Faut que chouko ka dougouje. Alibi. Faut ne dégana kana kuma effet skuni. Ahmed, ebe se gagner nan ko chukuri. Ahmed. Ahmed, ne ba doke te ne fait ça ni wallahi ne betanga so. Ay wote. Awa. What is here? Ahmed. Oui maman. Nene awa ye. Abeka efengata. Meka kuma fe mune be. Awa kun fête ga mariage kun dans mariage fait anniversaire. Kun mariage mkera. Asangele nda fara kun. Na gi bora donc ale nana go kuma cha ale fa go wa woni tale fe. Kuma cha me ga sika la famille. Atika so. Allah. Fi fa Amedi ba nege sa. Ani ane ne ga sika nege me bon atika famille wa. Ne afi ngi ka nege. Ya fi ngo ko do dedu. Mune awaye ni chukula na ka kube ko do dedu. Ha anege sa. Iba nege ni. Kuna bora male amwa sika parce que aba ko intani dusu to na. Ale fe go mundu ka so ta ale. Aide iba so de fana no bala. En réalité ni ya eta wo doronte wo. Ko wero be sorala. Agora tu. Awa. Ah? Ne bera ta mama. Emi. Mama ne bora mi metanga so mo fe. Comme il denga tene faible. Allahu akbar. Ay, o kuma. Awa, mi delisi. Awa. Mama sigilite ni nyakuri. Awa mi delisa. Mama tongata. Awa ka alaka mai gannaje. Mi dele ka meri tu inabani. Na be bana sa mi dele. Ika sabali. Sabali boro da dusula. Sabali. Ha? Mi dele. Awa isi. Awa. Mi dele sabali. Sabali ki boro da dusula. Awa furu mata yoro si folo. Furu sankile. O mata yoro shi alo madamine. Era braga fosa ko sangre mais ale be se ganyo no ko chugodi. Sankile ndoro. Ne bi deli. Amedi jota la de. Amedi bi jota la shini jota la. Furu sangele ngo doronte o. Ebe ko chama ke awala ne nyeba lawo. Nere musudi. Femite be ima. Kanaki musu nyona. Wallahi ne nyebe awala. Mumba ka nyere de bado. Ebe bo shufe. Itina juna. Folo ini awa kumbe bokata yala ni munun kege. Ayo bedabla. O bekele no ka awa toro. Ha? Na fora ni fana sera tuguni yere ke ba foko foi make. Ameda be digi mogola de. I jota la shini. Mo tseka muso furu kana na iga sokono ka kifadi. Ya furu kana ka ye ka tu pipi. Ika sira foi tafe. Furi ndaka dubini ke ka fenti. Muso demiseni. Ha? Hore ba muso bla ko wera ula. Ni maisa. Ni nko modeli. Ijota la de. Awa. Bidele ala kama. Suteli mai musola. Suteli mai de. Muso ni furula. Ni sutera. Ideon kele o kele. Anobe yuga adamade yakon. Suteli mai de. Furu koro de ko munyu ani sabali. Ibe munyu ne ninte foye. Ne mun kere la na yi toro. Amedi baye badi afonya na. Wallahi mbe kuma amedi fa beba. Kana fi be minata kata blene. Awa dusu foye kani blanina. Amedi ibe awanye ninga. War mi be afa mai ka boka dama. Aka fite ka kin tama. Nere ka akobe fe. Ibe shesa. She. Mama, afa na ka na siganyo wore ka tuku. Ble, ngodi ni baneni anyo wore na ya ke afoni. Nyame. Oh, ifana aide. Ifana ki akili tu yere la de. Ne mun fiye. Kana nyino ko de suma dumanko yi. O ma ne do groupe suma dumana mungama. Mama nga usula mbana wole ko. Ha? Usula ikepe mbo fo bayi. Usula mbe. No lu kosuku kera fosa.
hein o fana be Amedi fɛn o e ma e kun bo kɛ kuma mina o kuma Amedi kun tɛ bɔ mais sisan m'a fɔ Amedi i be don muso kan ni kan min ye muso furulen ka na e ka so k'e b'o dabila o fɛn de don wallahi o fɛn tɛ e bɛ taa n'o ye boîte la i bɛ taa n'o ye dɔnkɛyɔrɔ la a bɛ taa gɛrɛn na o nalen e ka so ka kalo damadɔni kɛ e y'o bɛɛ tigɛ o tɛ taa boîte la bilen o tɛ taa foyi la sisan denmisɛnninw de bɛ sɔn o ma sisan sunguru ni bogotigini ninnu olu ka boîte la taga ko u ka dɔnkɛyɔrɔ taga ko a gɛrɛnna ko Allahu akubaru k'e b'o tigɛ a sisan a daminɛna o de keleya de bɛ Awa la kɛlɛ o ta bannen koyi i b'a dɔn mun y'Awa tɔɔrɔ ya ko kɔɲɔ san kelen sera ko le 10 Awa de filɛ k'i bila foronto la nin ye sisan kɔni ayi o kɔɲɔ san kelen dɛ Awa bɛ k'a dibi bɛɛ de bɔ kɔɲɔ in san kelen bɛ fêter tare ale Awa b'a ka valise ta bɛ taa ayi o fana tɛ kɛ ne ɲɛna o ye ne ka kunangoya de ni ne n sigi Awa k'a ka minɛn ta ka taa ne ɲɛna o tɛ ne ka kunangoya ye mɔgɔ tɛna dɔ fɔ ne ma dɔ bɛ fɔ Awa ma yɔrɔ dɔ bɛ fɔ ne ma ye dɔ bɛ fɔ Amedi ma yɔrɔ dɔ bɛ fɔ ne ma ye o tɛ ne ka mɔgɔ ɲuman ye fana y'a wala sabali k'a lasigi k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na Amedi jo t'a la dɛ a bi jo t'a la sini jo t'a la mɔgɔ tɛ se ka muso furu ka k'i fa di ye o man ɲi dɛ hali n'i b'a bɔ muso la i y'a furu i bɛ ko minnu k'a ye n'i bɛ fɛ k'olu dabila i bɛ taa dɔɔni k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na dɔɔni mais n'e girinna k'i b'o bɛɛ tigɛ o bɛna ne kɛlɛ de o bɛna ne fitinɛ de a y'aw kili to o yɔrɔnin na cɛw n'o bɔra ko tɛ se ka diɲɛ fɛn fɛn laban avec vos femmes a ka n'a daminɛ sɔnni ka musow furu a y'aw vrai visage yira u la parce que aw bɛna visage dɔ yir'u la kɛnɛma n'u donna so kɔnɔ a bɛna dɔ wɛrɛ yir'u la donc a tɛ se ka faamu quoi o de bɛna ni mankan caman ye an n'aw musow ni ɲɔgɔn cɛ donc vraiment a ye sabali aw bɛ fɛn minnu kɛ kɛnɛma n'aw bɛ se k'u kɛ so kɔnɔ o de ka ɲi mais n'a bɔra ko tɛ se k'u kɛ o kɛ so kɔnɔ yɛrɛ fɛnɛ donc depuis ka sɔrɔ aw ma furu a ka n'a daminɛ quoi c'est pas bon parce que Amedi filɛ ka mun kɛ ne la sisan nin ye jigilatigɛ de ye